Kan. May tutok sa gago ah. Pre! Try ko niyo mo nga Helicopter. Sheriff. Rip, Go, 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 go. asaan? Ay! Ako naman. Saan ka? What the fuck kayo? Thank you. Bitawan ko yung ano. Bitawan Wait, ko yung kumaplan. boss ko. It's okay. Sa kayo, para alam ko yung trap. Okay. Dream big, Pindutin make yung it happen. kilo real, hindi ka mag... Ano yun, aso? Hindi. Ulol lang. Pre, trap ka rin ah. Hindi ako yan. Putang ina, nagtitigan kami kuya ko. Mosh pit. Spike sticking. Thanks, little man. 52 Sova. Patay ka? See ya. Sa... Saan ko ba siya nakita? One enemy Nag-force remaining. sila. Kailo ko tong mga naglalaro. PFK tol, di ko magaluping. Joke lang. Probably. Nope. Wait. Not sick next time, yeah. This one. Wow, nagamit yung kay Laurier. Pero like, why can't we Skin just ba yun, have mata? Quote siya. ancient radiant? Skin nga yan. Bait talaga ni Silence kaya ano eh. Sa Kaya sa kanya ako eh. Wala kong ano, pero wala. B tayo guys, spam B. Hindi ko pa napatay yung ano dun. Tangin, nakakahiya. Okay lang dyan. Ito naman. Hindi yun. Ang layo sa B2 ka. Ala! Napindot ko na. Ano yung tatalon na ka? Uy! Ala! Putang ina ka shotgun, pre, lurker! Gonna fall back here. Naka-shotgun yan ah. I'll take it. Reloading. Nice. Blocking vision. Reloading. Spammable talaga yan. Nice one. Wait lang, di ko Grabe yung makuha. dragon. Pre, kanina. Reloading. Pre, may wingman kayo mo gamitin pag pa-plant. One enemy remaining. May ganyong ano. Uy, 70, 70. Dito. Tagabigan yan. Go get him, buddy. Last player standing. Lagi ka. Ang galing. Watch this. Low yan. Pag pinakita ko pala, babaril ako dito. Wala ka dyan. Kaya mo patayin. Wala Diba? ka dyan. Uy, low na yun ah. Wala ka dyan. Natakbo na. Nag-save. Ano yan, man? Try ka. Puto! Sayang. Never had a doubt. Let's keep it going. Dat pala, in-instant ko na lang. Kinungkas ko na lang yun. Sayang. Pero... Buti pa dito, no? Dami pera. Cash out ka natin. Bayad na to. Tangin na. Kung bili laro sa Steam. Pero pa-phantom nga ako. Have a good time out there. Ito si Mike. Wag na pala. Wag! Hala. Wala kang baril. Ang baril ka. Parang dito, parang dito. My ultimate is ready. Hala! Smoke! Nakasabdan si kuya ko. Una niya, na-slow na tayo. Di ako nakain. Watching flank, baka may Lang, magpa-flank. pasok ako pre. Tanggalin ko lang lahat ng slow. Ano, hirap pa lang. Ulti ako ah. Ganito ah. Pag-game. Putang ina! Putang ina kasing slow yan eh! Ano? Dizzy's up. Somebody's there. Kaya pre? You, mine. Kaya. Rico! Ay, oops, sinotgun ako sa mga... Last player standing. Ringable. Spike down B. 20. Okay lang. Dami tayo pera. Gago, binibetchin na, pre. Nakaramdam ako antok. Take a breath. Aray now. mo! Release Gilas the din na tension. taman. Good.
Let's go. Uy, mag-last G ka pala, Riel. Huwag na. Bigo, gumaga rin ako bukas. Pangit. Yung orgy. Ah, pangit. Aray ko. Orgy? Hala? Oops, recorded. Gagi, wala tayong pera. Dizzy's up top. Ano, ingin. Wow, ang galing naman nito, gago. Satchel out. Looking vision. Enemy spotted visual. Pulling a bit. Last player standing. Ba't Isang inaw na tayo dito. Yep. Na ball. Try ko. Back in a flash. Kunin yung tubig. Sa city. MB. Ah, nasa likod mo. Titira siya patalikot. One bullet per enemy. That should be enough, yes? Wala na yung mga snowman dito. Eh, na kaya tayo man. Save. Try Try kaya lang. natin. Okay lang ah. Ano to? Mid to A. Okay, duwag. Give me the plant, boy. Love. Diyan na. Enemy spotted A. Enemy Mabundle spotted yun. A. Aray ko. Tatlo pre, tatlo. Reloading. O mag-mid Nakarotate, ka. Mid lang. tatlo yan. Sarap nun. Larong ano tayo ah. Di marunong. Larong Bisaya. Oy, man. Dito na. Lurker. Wingman's gonna plant spike. Basahin ba? I'm out. May lurker, pre. I'm out. Gege. Mosh pit. Ay, gago, na-click One ko, enemy gago remaining. ka! Umatay ka ha. Kaya nga bundle. Let's do it again. B. So where? A, B. Pick your poison. Mid? Mid nga tayo, man. Mid tayo. Ano? Entry ka. Kata mo sino ka. Back at it. Meow. Sige. Ano to? Ah! My ultimate. Buti na lang may baril ako. Satchel out. Mukha ako dito pre. Fall back here. Mali ako. Uy, Go, go, grabe. galing ng ano, Jet. Wait lang, ano yun. Tara, rotate. Bawal. O, hindi na pwede. Hindi kaya. Mapa pa time, pre. Okay lang. Ah, sige. Tara, rotate. Di, sige. 1 minute pa yan. Rotate sila. Enemy mid. Pare. Gagi, nakita, pre. Ano ba kaya? Blow him up, Mosh. Go, pre. Go, eh. Up and away. Bro, di siya na flush. Last player standing. Fuck, he healed! Spike down One A. It's okay. TNT. pussy. Drive. So, do we mix it up? Double down? Ayoko Let's talk. makag-ult. Ulti nga ako, Mikey. Ayan na, okay. Pasok tayo. Dito ka banda. Sige. Ayoko talaga ng kurod. I need to blow something up. Diyan ka. Saw you, little homie.
Ulti ako kay Neon. Tama ba? Tama ba? Hindi. Patay tuloy ako. Ah! Spike down Sakit A. ako! Sinamba? Sumamba? Ang ina. Samba yun. 14 Oh, yan. yun eh. Nahil na ata ni Sage. That's Hindi. 3. Teleport's ready. Ang ina. I miss you. Agad yung One kanta. enemy remaining. I have the spike. Bye. You will not kill my Eh, ally. pussy. Nagpa-rescue. 30 seconds left. Wala, I miss you agad. Ala. Bakit yung bumis? Miss niya yan, tang. One enemy remaining. Grabe. Ang ina ni Kuya ko! Nice try, nice try. Sakit sa tenga. Sorry man. Dalawa pa kami. Sorry. I can buy, pare. Go over there and Taki na kasi pinaalala niyo pa eh. Natiti po. Natiti po. Wawa naman yun. Wait, Real, bigay mo yung ano? Bigay mo yung Spike. spike kay... Pre, I can buy ah. Nahiya pa kayo para kayo ngayon. Pero may mga tita eh. Oo naman yun. Gagong galing. Parang tanga. Dalawa? Doon? Ay, Ay, lahat na ng skill pre. Mo sila. Baubos yung puki ng inang yan. Papasok din yan. Uy, nila yan. Wala na mag-load. Pre, nag-whiff ako. Ha! hard left. 66 pre. Pre! Mabagal. Okay lang. Go. Fair sight ah. Link. Wala, ano yun? Wala akong makita. Last player standing. Yan, pre. Blinded. Spike down B. I'm good. Nice cross. Oh, dalawa dyan, tol. Slowing them down. Nice try. It's okay. Akin yun, putang ina. 2 tao nag-whiff. No one's gonna give you what you want. Work for it. Ano yun? Debuff kapag namimiss siya. Gago. 10 na kasi. Ay, nako. Ay, nako. Ay, nako. Go, Heka. Pasok ka, Heka. Make me proud. Okay. Naku. Nakabus yan, pre, dito sa taas. Bomb buddy out. Isang kaya. Pulling them in. Naku, wait lang, Heka. Kalpahan mo. Satchel out. Satchel out. Nagkita-gayad ko yan, Bisaya. One here, one here, one here. Kaya. One enemy remaining. Tara. I got you. Aray ko, ako talaga palagi. Was that so bad? Tangina. Baited eh. Here. Laging baited. We have plenty of time, here and now. At least na trade, di ba, pre? Okay lang yun. I can buy for you. My treat. Lore. Pampalubag loob. Sige. Oo naman si Mikey. Mikey mo. Tito Mikey? Pamandal nga ako, pre. Ay, gago. Yan. Drop that Mystic Killer. Get out of my way. Ano, tumatakbo na kayo. Dizzy's up top. Ay, gago!
1 here. Blow him up, man. Spike down A. Ang gago nito. Last player standing. Oh, yun. Okay, kaya mo yan. Pag na-clutch mo yan, I miss you. Load out. Ala! Putangin na nyo kasi! Hindi, wag. I miss Wag you na eh. ma-miss. Hindi, wag. Wag na ma-miss. Last round in the half. Gold is in our hearts, but empty your pockets, fools. Natuloy tayong anda. Ay, nako. Tangin na ka Tabang. niyon. Ala. Saan tayo? A? Pinuso niya. Aray ko. Andale. Year na tayo gantong oras. Ayan. Uy, saan kayo pupunta? Mid to A. Wala. Really? Low tayo. Gago ka. Dalawa pa B, ah. Nako. Good, cuate. Uy, thank you na trade. Pumping. Ah! 1-4. Pwedeng wait lang. Or ayaw nyo. Wait natin, man. Ang may slow pre, ah. Mali ko yun eh. Rotate. Ratate. Wait. Pitas tayo isa. Abe. Maba pa time. Isa mid tol. One. Wala talaga. Binaril ko naman sa mukha. Tara. Nasa mid. Last player standing. Isa. Dito. Ganda nung tulog yun, ah. Daplisan. Teleport's ready. 30 seconds left. Mag-asaran. Nice one! Ay. Daming sinasabi, daming ginagawa. Ayan, mag-I miss you ka na. Oo nga, Lord. Switching sides. Uy. Vibe check. We feeling good? Hope so. Sarap. Uy, ang sarap mo daw. Hindi ako masarap. Wais. Tatampo yun si Dwayne. Hindi niya pinansin kanina. Hindi nga siya namansin. Yun. I miss you. I miss you. I miss you. Kuya, I miss you bigla. Nawala antok ko, gag. Gonna fall back here. BBB. Reloading. Bait ko. Pag Gago, ginanong ganun ulo pala, yun eh. pre. On-site. Ina mukha yun. Ala! Spike planted. Hindi, wag na, putang ina. Naka-strategy na ito. Watch me. Mamatay. Walk. Di na. May dalawa kang bomba, pre. Gago, napatay ni Aldrin yung ini-aim ko. Nice one. I miss you talaga. Hala! Putang ina, hinahabol na ako. Last player Al- standing. Nice try. Naka-short ko. Grabing mga I miss you yan, pre. Sorry, Ina pre. mo. Gago, mag-140 ng... We're here because we're the best. Sorry, napa-I miss you na lang ako eh. Mag-go-to ba tayo? Mag-sheriff sana ako. Save ba? Alisan lang natin ang gun, pre. Get him, wingman. Shot my wingman.
Gago, nasa mid. Ano? Wala. Okay. Utang ina, 26. Hindi ako nag-book. Aray ko! Tangin na. Kaya Spike tuman. planted. Kaya natin. Tapos na to. Hala! 104. Enemy Ayan. B. Okay. Pre ah. Left out. Left out. Last player standing. Sabi ko dapat naka-knife out ka dapat. Yung nga pre, sabihin nyo nasa A ako. AFK. Ako na bahala. Yella. Come on. Ninja defuse. Eh! Holy cow. Scratch. Holy cow. Upal! Kikita nyo. Oh my God. We got this. Okay yun ah. Ayos yun mo na. And one. Grabe yun. Grabe. Ganyan ba kapag engineer, boy? Galing. Hirap pala. Magsha-shift na ata, pre. Uy, shift Ay, na. Ito naman, sabi ni Aldrin. record mo yun, Hindi na Mike. patawola. Look it. Bomb buddy out. Oh. Colorful kill. Smoke ko na. Rotate isa. The wingman's down. Oh? Irving here. Pabalik sila. What the heck? Dala ah. Wait lang, paano ako? Wala. Ah, fuck! Mine. Blow him up, bud. Pre, magko-commit. Ano to? Di ba ako makakabaril dito? Makakabared. Okay, 78 yung tubig. Spike planted. Si Noah pala to eh. Hey. Dren, smoke mo. Last player standing. Putik na. Blocking Nag-ano vision. ako pre? Spray ako. Smoke mo yung spike, pre. Ay, sorry. Hindi mo Ay, nilinaw eh. Sorry. Sabi mo na smoke boot. Di ko alam kung ano yung smoke. Walang sisihan. Sorry. Hindi. Sorry. Kasi pre, Walang sisihan. Pareho lang natin miss yung isa't isa eh. Nyaw! Nakakainis yung dalawa. Hindi kayo gaganyan. kung ano, parang hindi kami Dati may ka late nag-inom. night talk, samputa. Tapos, ngayon, solo na lang. Uy, gago. Oh, Bastusan yun, ano pre. ah. kakainis yun? Eh, pre. Bomb buddy out. Committing already? Eh, talaga, gago. Okay. Lumimit ako. Nice Naka-entry. kill. Uy, gago. Spike down A. Aray ko, putang ina. Saan din ako? Sino yun nandun? Sige, ko. Player standing. Putang ina mo nandun, pre. Hindi kita inantay. Boom! Sa pool. BCU. Spike planted. One enemy remaining. Oh, imagine if may TP ako. What? Dapat di nagagad. Gear up. Magaling Yun na naman siya. Going back in. Ay. Meow. Meow. Mga oras kasi na-miss niya na yun eh. Mga ganyan. 11 na kasi. Relapse time. Kakainis. Hanggang alas 3 yung madaling araw. Kayo yan, dalawa. O talaga di ko Tulog na nga. tatanggi. Kaya nga matutulog na eh. Pag ganit, tinutulog na lang ito. Back in a flash. Uy, bulag kayo dyan. Huwag na kayo dyan. Pre, tama na pre. Sige. Tubig. Shot my wingman. Pulling them in. Pre, wait lang pwede. Wait lang, pre. Pre, wait lang. Last
player standing. Spike planted. Ah! Bobo ko talaga. Ano ba inaabal mo ko? Improve ka. Thank you. I know I give you guys a hard time, but you're better off with me kicking your butt than those assholes shooting at you. Ay, may ulti pala. Walang pira. Kaya pa to, pra, diba? Tatlo lang yan, tol. Motivate. Saan? Wala pa dito sa bus. Uy, putik. Nakaw, pre. May barrel ka? Sila nilabas ko yung... Hayop. B na entry. B. Brat sila B. May sa mid, tol. Never mind, sorry. Wala. Ayun, no? Oh, yan. Tingnan. Mga pala na. nakambingi. Kala ko umalis na eh. Ayun. Galing ni Aldrin. Wait mo man. Yan. Spike planted. Pasok, boy. Hindi yan papasok man. Hindi akong papasok. Last player standing. Joke lang. Bobo ko. Wala Tangina. tumama doon, 5 barrel. Para naman silang naka 400 hertz nung una nila mag-pick. Take a minute. Focus on your breathing. Meow. Helps with your aim. Ano, 46? Paalang yung tinamaan ko doon. Lahat na ng ingay ang puto. Pagod na. Ina talaga ni Mikey, no? Minura na naman ako. Hindi naman. Ano? Mongoloid eh. Hindi na. Hey, gagi, huwag kayo Mongoloid. magkapapatay. May ulti ako. Kaya natin mag-dip. Up the way. 1 mid. Someone's there. Neon. Get him, wingman. Ay, barrel? Putang ina. The wingman's down. Dati lang dito, ya. Huwag siya mo, Mikey. Huwag siya Gamit, mo. tol. B, 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 B. Wala Ay, pa baliw. Andito, Oy. baliw, oh. Di may one Isa lang din yan, pa kasi. baliw. Isa lang yun. Binuhos mo naman lahat ng skill mo, pre. Parang ang dami. Sorry na. Tama na yung Ina, paa. sabi ko na may nakita ako doon. Hindi, no? Auto heal ka kagad. Gago ka ba? Lala, ang lala. Sa akin, sa akin. Hala! Wala ko nakita! Okay lang yun. Nakapatis ng isa. Dito lang ako, pre. Itis. Trust the process. Trust the crackers. Nasa mid yan sila. V-cut. Si Sage yata yun. Meron akong 5 bala. May footsteps ata sabi. 30 seconds left. Ay, Hindi eh. oh, ano ba? Isa lang. Mind games. Oops, meron. Dito na siya. A, pre. Isa pa lang ah. Inside na. A, lipat na. Planting. 10 seconds left. One enemy remaining. Spike Antayin planted. mo, Bisa mo, antayin bisa mo. mo. Ang ina, dos Ben, lang yan, oh, man. Ben. Ben! Ben! Last player standing. Uy, gogi! Ulti mo! Ulti Pre, mo! pre, ano siya, ipit siya dyan ah. Wala siyang wall. Line him up. I'm going in. Di ba? XP, bad wall. Sabihin mo nga, sabihin mo nga. Wow. Wag, man. Bobo. Lo! Sabi ko lang, bad wall, binobo. Matapang ah. Umayo pa eh, no? Puta, No one beats my Dadamay ka firepower. pre. I got this. Eh, ano? Tara? Ang lala talaga! Report oh! Report yan oh! Tanga, report niyo yan, gago. Report yan no! Sabi. Sino yun, si Jet? Nag-e-N-word ang puta. Eh ano, Mikey, oh. Bigyan kita bundle. Bilang mo ko shotgun, pre.
Ate, sige. Ano gagawin ko? Pre, Ano report gagawin nyo, ko? Let's mababan do what yan. we do. Bilang mo ako. Ayun. Ayan. Baliw yung Get out of my way. Sige, bala. Baliw, mas maganda yun. One shot yun. Aray ko! La! Guys, Be right back. alive. Wala pa Press ka mo sa agad, mukha Red. ko. Stay alive. Na-finger ako, guys. Last player Ala! Nandito na! down B. Inatal. Spike planted. Save kaya. Wala tayong pera. Wala lang yung pre. Okay na yan. Last name. Sarap Oh, yan. umulit pa siya. That moment is Totoo? But it'd be Report natin. Report niya, lima tayo, pre. Ano yan? Abuse, ano? Ano yung... Dexcom's abuse. Text count abuse. Offensive Sino press name, niya? illegal behavior. Sino gani? Sa jet. Rank manipulation. Wala akong pera. Naka-sheriff lang ako. Sabi ng mga nag-N-word. Diba, A. Dami dito, bro. Kapang, nag-mid. Mid to A. Reloading. Meron na ulti Slow boy. na to, slow. You will not Right kill side. my allies. enemy spotted mid. Plating na. Spike planted. Dami nila dun. Di ko pa na. Into the deep. Wala, nabulag ako. Ano, ulti ako sa ba? Okay, never mind. Last player Pwede ba matay, standing. pre? Hindi mo talaga nang tumatakbo eh. Dunk it, Jonathan. Piu. Nice ko try. lang. Nice game, guys! Love you Ay, all. uy, umulit pa. Gugu.